Sakaria 8, Sakaria 8. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Again the word of the Lord of hosts come to me, saying, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Jealous for Sion with great jealously, and I was jealous for her with great fury. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Thus said the Lord, I am returned unto Sion and will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called a city of church, and the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Thus said the Lord of hosts, there shall yet all men and all women dwell in the street of Jerusalem, and every man with his staff in his hand for very ache. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. And the street of the city shall be full of boy and girl playing in the street thereof. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Thus said the Lord of hosts, if it be marvelous in the eyes of the remnant of these people in this day, shall it also be marvelous in mine eyes, said the Lord of hosts. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Thus said the Lord of hosts, behold, I will save my people from the east country and from the west country. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. And I will bring them, and they shall dwell in the midst of Jerusalem, and they shall be my people, and I will be their God in truth and in righteousness. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Thus said the Lord of hosts, let your hands be strong, ye that hear in this day these words by the mouth of the prophet which were in the day that the foundation of the house of the Lord of hosts was laid, that the temple might be built. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. For before these days there was no hire for man, nor any hire for beast, neither there any peace to him that went out or come in because of the application. For I set all men every once against his neighbor. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. But no, I will not be unto the residues of the beast people as in the
former days, said the Lord of hosts, melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. For the seed shall be prosperous, the vine shall give her fruit, and the ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew, and I will cause the remnant of this people to possess all these things. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. And it shall come to pass that as ye were a curse among the heathen, all house of Judah and house of Israel, so will I save you, and ye shall be a blessing. Fear not, but let your hands be strong. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal. Firman Tuhan semesta alam. For thus said the Lord of hosts, as I took to punish you when your father provoked me toward, said the Lord of hosts, and I repent not. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, so gains have I took in these days to do will unto Jerusalem and to the house of Judah. Fear ye not. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. These are the things that ye shall do. Speak ye every man the truth to his neighbor. Execute the judgment of truth and peace in your gate. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. And let none on you image evil in your hearts against his neighbor, and love no false oath. For all these are things that I had said the Lord. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. And the words of the Lord of hosts come unto me, saying, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah dan damai. Thus said the Lord of hosts, the fast of the fourth month, and the fast of the fifth, and the fast of the seventh, and the fast of the 10th shall be to the house of Judah joy and gladness and cheerful feast. Therefore love the truth and peace. Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Thus said the Lord of hosts, it shall yet come to pass that there shall come people and the inhabitants of many cities, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam, kami pun akan pergi. And the inhabitants of one city shall go to another, saying, let us go speedily to pray before the Lord and to seek the Lord of hosts. I will go also. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan di Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Yea, many people and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to pray before the Lord.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Thus said the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold of all language of the nation, even shall take hold of the skirts of him that is a Jew, saying, We will go with you, for we have heard that God is with you."